کیا تم ہو خدا جانے. مدینے سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. بہت خوب. میرے درد دل کی دوا چل رہی ہے. مدینے سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ادھر سے گراتے ہیں طائف پتھر, ادھر سے کرم کی دعا چل رہی ہے. ادھر سے گراتے ہیں بہت خوب. ادھر سے کرم کی دعا چل رہی ہے. ذرا پڑھیے گا آپ بھی سمجھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اسٹیج پر ہمارے سیمانچل کے بڑے شاعر اور ایک سے ایک آواز کے جادوگر تشریف رکھتے ہیں. مولانا شمس الزمان صاحب ہمارے بڑے بھائی مشفق کرم فرما, مولانا فیاض راہی صاحب, اور دو مقرر, ایک جو آپ کے بیچ ہمیشہ رہتے ہیں پھر بھی آپ کو سننے کو جی چاہا کرتا ہے, مولانا و مفتی نعمان اختر صاحب, اور اسی طریقے سے 10-12 سال کے بعد ان کے سامنے کلام پڑھنے کا موقع ملا ہے مولانا نسیم الدین صاحب رحمت برکاتہم العالیہ, اور بہترین نقابت مولانا عبدالحق عظیمی صاحب, شمس الزمان صاحب اور تمام اہل اسٹیج. اور ہمارے بیچ ایک اور نامور شخصیت تحفظ شریعت کے جو ذمہ دار ہیں, سیکریٹری ہیں, مولانا عبدالوارث صاحب. آپ سب کی دعا لیتے ہوئے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. حکم کی تعمیل ہوگی انشاءاللہ. مختصر کلام. بھائی جو لوگ دور کھڑے ہیں وہ سمٹ کر کے آگے آ جائیے, میں کلام پڑھتا ہوں انشاءاللہ آ جائیں گے. یہ بے شک آ جائیں. سمجھدار لوگ ہیں, ہاتھ گاؤں کے لوگ ہیں. بھائی میں بوڑھا آدمی ہوں, بوڑھا آدمی کو سہارا دیجیے گا تو کچھ بولے گا, ورنہ میں کیا کروں. تھوڑا سا بد زبان ہوں اتفاق سے, ذات کا کل حیا ہوں اتفاق سے. میری آواز سن کر تم بوڑھا سمجھ بیٹھے, میں بھی نوجوان ہوں اتفاق سے. مجھے کیا علم کیا تم ہو, مجھے کیا علم کیا تم ہو, مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو. مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو. مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو. بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو. جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو. مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو. اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ کریں. کسی کی آرزو کچھ ہو, کسی کا مدعا کچھ ہو. توجہ چاہوں گا, شعر دیکھیے گا. کسی کی آرزو کچھ ہو, کسی کا مدعا کچھ ہو. کسی کی آرزو کچھ ہو, کسی کا مدعا کچھ ہو. ہماری آرزو تم ہو, ہمارا مدعا تم ہو. ہماری آرزو تم
हमारा मुद्दा तुम हो, मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने के क्या तुम हो। आखिरी शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए, कहाँ मुमकिन हमारी नात, बहुत शुक्रिया, कहाँ मुमकिन हमारी नात, हज़रत मुख्तसर ये है। बहुत शुक्रिया। तमाम उलमा किराम के हवाले से आखिरी शेर है, कहाँ मुमकिन हमारी नात, हज़रत मुख्तसर ये है। दो आलम मिल के जो कुछ भी, दो आलम मिल के जो कुछ भी कहें उससे सिवा तुम हो, मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने के क्या तुम हो। बस इतना जानता हूँ मुहतरम बादज़ खुदा तुम हो। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, अभी आप हज़रात समाअत कर रहे थे मशहूर गुलआवाज़ जनाब नैयर आज़म साहब भारती को, जो अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मलका इनायत किया है इस साहब को। अल्लाह से दुआ करें कि हिंदुस्तान के छप्पे छप्पे में जिस तरह ये छाए हैं, इसको अल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा मशहूर करे, और पूरी दुनिया में नात गोई का जो जज्बा है, जो हौसला है, जो उमंग है, अल्लाह परवाज़ पर ले चले। आइए हज़रात, बिला किसी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वाच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।